Sur ce terrain autrefois inondable, d'où son nom de marais, se dresse une succession d'hôtels qui abritent aujourd'hui des musées. Hôtel de Sens, hôtel de Carnavalet, etc. À noter encore le dôme de l'église Saint-Paul et l'arsenal devenu bibliothèque. 별의별 상 다 있구만. No podemos dejar de observar la cúpula de la iglesia de San Pablo del Arsenal. Este último transformado hoy en biblioteca. A Trébordlo, il quartiere del Marais. Su questo terreno, un tempo inondabile, si innalza una successione di palazzi diventati musei, come l'Hotel de Sens e l'Hotel Carnavalet. Da notare ancora la cupola della chiesa di San Paolo e l'arsenale, oggi trasformato in biblioteca. 6世的来序，从从这里是水汤水，区内许多公馆如今已改为博物馆、Sens公馆、拉哈纳外来公馆等等。诸位还可以看到圣保罗教堂的拱顶和改为图书馆的军械馆。 우연에 마레지구가 있습니다. 예전에는 물이 범람하여 스치라는 뜻의 마레로 불리게 되었습니다. 1년에 주택들이 들어서 있는데 산스 저택, 카르나발레 역사박물관 등 박물관으로 사용되고 있습니다. 생폴 성당 동과 아르스날 도서관이 보입니다. À tribord, église Saint-Gervais, en plein cœur du quartier des Compagnons, construite sur une si longue période qu'on peut remarquer différents styles architecturaux correspondant au goût des époques. Our old Saint-Gervais church, at the heart of the Compagnon district, was built over such a long time that one could see the different styles of architecture. Inside, the building of the Boulevard. A estribor, la iglesia San Gervasio. La construcción de esta iglesia se extendió durante un largo periodo. En su interior es posible admirar varios vitrales y pinturas. Bord, place de l'Hôtel de Ville. C'était à l'origine un port, la Grève. C'est là que se créa la municipalité de Paris à l'époque où tous les commerces et le ravitaillement de Paris se faisaient par voie fluviale. L'Hôtel de Ville fut inauguré en 1882. Starboard, the Place de l'Hôtel de Ville, a former port, La Grève, where the river-trading aldermen established Paris as a real municipality. The Hôtel de Ville was burnt down. It was rebuilt soon after and inaugurated in 1882. Luego, la Plaza del Ayuntamiento. En sus orígenes fue un puerto llamado La Grève. Fue un importante centro de actividades comerciales, fundamentalmente en la época en que todo el comercio y el abastecimiento de París se realizaba por vía marítima. El ayuntamiento fue inaugurado en 1882. Bordo, la piazza dell'Hôtel de Ville. In origine era un porto, la Grève. Fu qui che venne creata la municipalità di Parigi, in un'epoca in cui tutto il commercio e l'approvvigionamento della città si facevano per via fluviale. L'Hôtel de Ville fu inaugurato nel 1882. 右贤是市政厅广场，旧时这里是一个河港法工港，巴黎市府就诞生在这里。当年巴黎的贸易和供给全部经过水道，市政厅于1882年启用。 이번에 파리 시청광장입니다. 처음에는 라그레브라는 항구였습니다. 파리의 모든 상업과 조달이 하천 수송되던 시절 시청이 생긴 곳이 바로 이곳입니다. 시청은 1882년 준공되었습니다. À Tribord, place du Châtelet. Se font face deux théâtres du 19e siècle. To starboard, the Place du Châtelet, two 19th century theatres face each other across the square.
Pivot, la plaza de Châtelet. Frente a frente vemos dos teatros que datan del siglo XIX. A tribordo, piazza del Châtelet, si fronteggiano due teatri del XIX secolo. 右前是沙特赖广场和面对面的两家19世纪剧场。 우연에 있는 것은 샤틀레 광장으로 19세기에 건축된 두 개의 극장이 마주보고 있습니다. 네가 지금 이걸 잘못하고 있다는 거야. À Babel, la conciergerie. Vestige du palais des premiers rois de France, la conciergerie devint prison sous la Révolution française. La salle des gardes et la salle des gendarmes présentent une architecture The architecture of the Salle des Gardes and the Salle des Gendarmes is very interesting with its columns, pillars, vaults, and ribs. Pivot, la conserjería. Vestigio del palacio de los primeros reyes de Francia, la conserjería fue transformada en prisión en la época de la Revolución Francesa. La sala de guardia y la sala de los gendarmes nos presentan columnas, pilares, bóvedas y ojivas de gran valor arquitectónico. La conciergerie, vestigio del palazzo dei primi re di Francia, la conciergerie diventa prigione sotto la rivoluzione. La sala delle guardie e la sala dei gendarmi presentano un'architettura degna di interesse, con le loro colonne, pilastri, volte e ogive. 左前是看守所，这里曾是法兰西早期国王的王宫，内战期间改为监狱。它的内侍厅，建筑精湛，如今对游人开放。 위에 보이는 프랑스의 프랑스 초기 왕궁에서 관리자가 살던 곳으로 당시 감독으로 사용되었습니다. 문희 경찰과 가지고 있습니다. 이 건물이 바람을 감싸고 있습니다. L'île de la Cité. Elle est la croisée des deux années romaines. Des petits îlots qui ont été progressivement rattachés à l'île au cours des siècles. 와 에펠탑. Gave the town its name. There were once many smaller islands which have gradually been 너무 가려 있어. 저거. into the main island over the centuries. La de la Cité, la tribu celta, Parisí, dio su nombre a la ciudad. En el entorno de lo que antiguamente constituía la isla de la Cité, había una serie de pequeñas islas que progresivamente, a través de los siglos, se fueron integrando a la isla. Isola della Cité, incrocio delle antiche vie gallo-romane e quella della Parigi primitiva, alla quale la tribù dei Celti parisi diede il suo nome. In passato, l'isola era molto più piccola e bassa, si trovavano ai tempi degli isolotti minori. Nel corso dei secoli li sono stati progressivamente congiunti. 西带岛，这里曾是高卢罗马的交通要道。巴黎因居住在这里，西部某人的从前西带岛的位置要低得多，面积也更小。几个世纪来，一些小岛陆续和西带岛合并在一起。 아, 아까 그 켜진 거 Dans 동영상을 Palais du Louvre, constitué au départ par les villages successifs, le musée du Louvre a effectué de nombreux achats et a bénéficié d'importantes donations. Starboard, the Palace of the Louvre. Made up at first of the spoils of successive lootings, the Louvre Museum has made many purchases and has received important donations. Por el Palacio del Louvre. En sus inicios, el Museo del Louvre se constituye con el fruto de los saqueos realizados durante las sucesivas campañas militares y luego a partir de compras y donaciones importantes.
A Tribordo, il Palazzo dell'Uva. Costituito all'inizio con i bottini di guerra, il Museo dell'Uva si è arricchito in seguito con numerose acquisizioni ed ha beneficiato di importanti 나도 지금 밝게 나오는데? 오, 왜 이렇게 밝게 나오지? 收藏来自 아이폰과 갤럭시 차이인가? 后来又有了大量的收购和配赠。 앞에 보이는 것은 루브르궁입니다. 루브르 박물관은 처음에 수차례에 걸친 약탈의 전리품으로 소장품이 구성되었으며 후 대규모 구매 및 기증으로 확장되었습니다. Le palais fut incendié. Aujourd'hui, seul le pavillon de fleurs a survécu au palais des Tuileries. Derrière, le pavillon de Marsan abrite le musée des arts décoratifs. To starboard, the Tuileries Palace. Under the Commune, at the end of the siege of Paris, the palace was burnt down. Only the Pavillon de Flore survives. Rigor, el Palacio de las Tuilerías. Bajo el gobierno de la Comuna, en 1871, con el cierre del cerco de París, el palacio fue incendiado. Solo quedó el pabellón de flores. Il Palazzo delle Tuileries, sotto la Comune, il palazzo fu incendiato. Oggi, il Pavillon de Flore e tutto ciò che rimane del Palazzo delle Tuileries. Dietro, il Pavillon de Marsan ospita il Museo delle Arti Decorative. 성宫现在是装饰艺术博物馆。 앞에 보이는 것은 뚠르리궁입니다. 공연 당시 화재가 나서 불탔고 현재 플로르관만이 남아 있습니다. 뒤편에 있는 마르상관은 장신예술박물관으로 사용됩니다. 빨리 안 가본 데가 너무 많은데 내일 떠나야 된다니. 아무나 못해도 3일 잡아야 돼. Jardin des Tuileries. Du palais, incendié lors de la Commune, il ne reste aujourd'hui qu'un jardin conçu par Catherine de Médicis. Embelli de sculptures de Maillol, on travaille à sa restitution. The Tuileries Garden. All that remains today of the palace burnt down during the Commune is the garden, designed by Catherine de Medici. Now adorned with statues by Mayol, it is being fully restored. The gardens were made public at the request of the writer Jean Perrault. Fin de las Tuilerías. Del palacio, incendiado en tiempos de la Comuna, solo se conserva el jardín que fuera concebido por Catalina de Médicis. Las esculturas de Mayol adornan el lugar. Actualmente se están realizando trabajos de restauración. Giardino delle Tuileries. Del palazzo, incendiato durante la Comune, rimangono oggi solo i giardini, immaginati da Caterina de Medici. Abbelliti da diverse sculture da Mayol, sono tuttora in corso di restauro. 路易勒里花园，路易勒里宫被烧毁后，仅留下卡特琳娜·德·梅迪西斯设计的那座花园，期间点缀着妈幼的雕塑。花园目前正在修复重建。 공연 당시 화재로 뚠르리궁은 없어졌고 카테드랄 메디치가 설립한 정문관이 남아 있습니다. 마이올 조각으로 장식된 건물은 최근 복원되었습니다. D'abord, place de la Concorde. Construite au XVIIIe siècle, c'est la place royale conçue par Gabriel. En 1792, cette place était pourvue d'une guillotine. Louis-Philippe, en 1836, y fit installer l'obélisque offert par l'Égypte à la France. Starboard, Place de la Concorde. Built during the 18th century, this is the Royal Square. In 1792, this square was equipped with a guillotine. Louis-Philippe had installed there, in 1836, the obelisk given to France by Egypt. A estribor, la Plaza de la Concordia fue construida por el arquitecto Gabriel en el siglo XVIII. Esta plaza, llamada en esta época Plaza de la Revolución, fue escenario de un sinnúmero de ejecuciones capitales. En 1836, Luis Felipe ordenó la instalación del obelisco, donación hecha por Egipto a Francia. A Tribordo, la piazza della Concordia, costruita nel XVIII secolo, fu la piazza reale.
concepito da Gavaiola nel 1792, questa piazza era provvista di una ghigliottina. Luigi Filippo nel 1836 vi fece installare l'attuale obelisco, offerto alla Francia dall'Egitto. 右前是协和广场，这是 Gabrielle 于18世纪兴建的皇家广场。1792年，广场上安装了灯光。안 들어달라고 그러는데. 이집트가 프랑스에 상당 오베리스크를 설치시켰습니다. D'abord, hôtel des Invalides. Cet hôtel de Versailles abrite aujourd'hui le tombeau de Napoléon et le musée de l'armée. Le dôme, redoré récemment, constitue une des belles curiosités des Paris. And the hotel is Invalides. It was built by Nassau and now houses Napoleon's tomb and the Army Museum. The dome reaches a height of 107 meters. Por la esplanada y el Palacio de los Inválidos. El Palacio de los Inválidos alberga la tumba de Napoleón y el Museo de las Fuerzas Armadas. La Iglesia de los Inválidos y la cúpula fueron construidas por el arquitecto Jules Arnaud. 동영상 찍은 걸 캡처하면 되는데 그냥. Esplanade e Hotel des Invalides. Questo palazzo creato da Mansart accoglie oggi il sepolcro di Napoleone. Il museo la chiesa dei Invalidi è di Duomo, recentemente rimessa a nuovo, e sono migliorati. 밤에 테스트가 나와서 찍으면 돼. 这里原为猫萨博物馆，如今是拿破仑路和军队。